Hello guys, welcome back to my another vlog. I hope everyone is doing good. So guys, आज भी cooking में start करने से so I just came back from shop. So इतना मैं I know break because I'm not feeling well. Why camera start लगा लगा बच्चा भी start हो जाए. See baby, I'm cooking this. खाओ ना. Jadi coba kita guys. I'm gonna cook hamuk. Do hamuk na fresh is the Nordic shop ranishe. So ita mo hamuk banao lese. So I'll share you the recipe as well. So side lagi. So actually mo bishi waktu itu pumpkin lo de banai. Hamuk to na wili aji do pumpkin nai. So aji do dried mushroom ani nase. The dried mushroom. Itu lo de banao lese. And we'll add some potato as well. तो ये बनाओ ऐसे सो ब्लॉग तो स्किप नहीं करना लास्ट तक सही लगी भी दे बीमार ऐसे हुई भी ब्लॉग तो ना छाड़ो गई ना कि ना वो खांसी सर्दी हुई ना स्टार्ट हो गए ऐसे बुखार तो वीकनेस फील आया सो ये उपाय ना तो करे ऐसे अपनी हांगी भी मुझे पहाड़ों नहीं दिखो करने ना सो I'll start cooking and my husband will help me cooking तो ताई भी है वो क्या ये काटी वो क्या भात तो बनाई दी सीधे भात तो ऑलरेडी बनाई दी है सीटी भी ऑलरेडी हुई है Nah, deh, dia banawa husband भी जैसे हने फिका चावल बना भी तो गुलामा भी खा से इधर तो काली ला से खाओले में बल्द न बोलो फिका वाला बना भी है ने और ना मशरूम तो पानी गरम पानी दे भिजाई दिए तो इतना फिका बना होता है और ये मैं सफा करो पानी ऑलरेडी सफा हो लिखे इमान कोई दिशे इतना इधर काटी बोले से इसको काटेगा ना Kacau. Itu baru lah muka. Dah mana orang nak? Balas. Siapa soal siapa dia muka? Siapa bisa siapa? Siapa tahu lagi ni siapa? Balik juga baca. Hello family members, welcome back to my channel. Mushroom, dried mushroom. Itu bisa juga kamu orang itu tu. Hello, moi laga, Mikey laga, family members kan sob manu kidi bishi kushi dana dia ase. Tadi ma menak berat cooking dia ase wah. Gaul tik na thaki lebe. Ina kona mudi alok to sordi ase, lebi. Season sordi to sob manu di hoy. Season change होता ना. Bos TV ni man ina hawa se koi thaka huli she. Aro ye Delhi de na itu hamuk to ekdam fresh. अबे डाउन असला जो बनासो तो सब दोला दिशा ओ यारो दोला होगा जो लेकिन सफाई আছে আর কি दोला वो सब तो ले सफाई है ये কোন কিমান সাফা থাকিব কাম ভাল আছে ইদিও খাবা কিছু থিংস আছে আপনি তাই লাগা এভরি ভিডিও দে সাপোর্ট কৰি দিয়া আপনান কি বেশি থ্যাঙ্কস আছে মই আছে কোনবা নতুন চাই থাকিব পারে মই লো টিপস আছে মই নিজৰ লাগি চ্যানেল আছে তাই লাগা ফ্যামিলি মেম্বার্স হইলে মইকে সাপোর্ট কৰিব ওয়েলকাম আসলে আৰু মহান একজনে সাপোর্ট কৰিব কোন হয় কি থ্যাঙ্কস আছে আপনি সব মানুহে বেশি থ্যাঙ্কস और गाइस आज ला रेसिपी तो ताई बनाओ लेते तो ताई किना बनाओ मा अपने खाई दो क्या फर्स्ट ताई फिका जा बनाओ केने मुझे दिन रा पाती खाओ पर ना लोग गाँव थी ना tapi kita feeling aja sih so aja ताई फिका जा बनाओ इस लो दे खाओ ini orang start यहाँ पर फिका चा बन रहा है चीनी डालो बिशी ना दियो मम्मी था मैं खुशी ना बे less sugar मान तो गैस्ट्रिक भी मान बियास ना तो दूध खाइसी बोले तो गैस्ट्रिक तो मान बियास दूध तो मन ना खाए नहीं अदुआ भी लोग लाए अदुआ ना डालो अदुआ भी डाल दीजिए अदुआ लोग लाए बोले गोला चलो चलो एकदम भड़का बहुत छकनी गरम लगाओ गरम तेल एंजॉय करो
mushroom do garam chai bhi ready है with ginger that is the mushroom bana le alop to khale ase jo ready alop puka khai ase likun na garam pani de to ka to khawale ase idu hot water de bijao laibo de na bijao color bhi change ho ase go pichite bija pichite dekh mala chokra pani mange lo sort of baat kaisa na tai bhi baat khao itia baat na khaina bo ase jo cartoon sabi jana chuchap ane kinya careless kurana alchi lagyo mai more to do first cha khai lo chalo cha garam garam chai piega tunga bhi olas ये बिस्किट तो बिशी मानो खुशी ना पाए ले मधु खुशी पाए पार्ले जी मैरीगोल्ड है ना टेस्ट वेरी गुड दो खुली बता नहीं बिस्किट खोलो बिस्किट के साथ खाएगा चलो अरे मैं एक आइडिया मला रेसिपी है इधर मैं ना इधर ना इधर मिक्स करा खाओ इसका साथ मिक्स करके खाएगा इसका साथ बहुत बढ़िया होता है चला ये खुली तो बटर लो दिखाओ टेस्ट वेरी गुड बटर नहीं निया करना खावे ये किना खाए गुले ना गाइस ये ना बिस्किट तो था वो ये भी खाओ खाई ना दिखावी तो आम जो आम खावी ठीक है से कर ये बटर देना करो खाई सभी गाइस अपने अनबी मां मसाला से बटर ना डालो और खाओ ऐसा खाएगा बटर तो मजा है तो भी यार चादर ना भी ना हम तो Bibi. Guys, sidi mo ita mushroom fry kuri ase and then hamok bhi banawle start hoye ase to ede mota ede hamok banai ase dolo pani aru nimok dina ase tai tu paka boil kura bishte na dibishi do mushroom e dalole ase mushroom dolo bishi hoye ase na edu karne mushroom man nadalbo koina edu han do hamok te daliwa ada do and then the rest I'm frying here ये बाहर फ्राई करना अच्छे तो मुकबांग रोली मुला कराई डाला क्लोल टाइम अभी डेंस करी था ये यहाँ मज़ा फ्राई कर Hello guys, welcome back to my another mukbang. I hope everyone is doing good. So cooking करना अपनी हन के क्या mukbang करना नहीं होता है actually do recipe भी share करो परा ना बिया ना पभी next time share कर दूँगा तो क्या before we start मोहन pray कर लो चलो तो guys आज ला रेसिपी दो ये हमुक ना एकदम यूनिक स्टाइल दे बनाइना से with rice ना rice लो दे बनाइना से and then here we have fried mushroom and chutney तो start कर दो first bite ने first bite ले लो दे तो क्या है mushroom here goes my first bite mushroom we've also got some oranges here कुछ दिखाओ जो हमको तो मेरा फेवरेट
सब्जी तो किने আছে Good. Hamuk vi man fresh pa si dem. Naglen ba niya lana? मिस नहीं ना करो हम भी ओवर कुक होले तानी होना पड़ेगा ना मुझे healthy way de cook करना है. ठीक है ना किना तो बेसिक ingredients डालना है. सिंपल नागा स्टाइल बड़ा कुछ itu mushroom dala ka sudah Mana orang? Biasa nih. itu man cutu duta paket tu bijai sila man dah orang dekci pura full aja tu ada tu ta fry kuri sih Bisu jauh nih loh nih. itu boil kurle में mani bijai le में man ola wana di baisho dah Mau bina babi dah curi suar nih na. Jangan jadi sana. man dekci pura full aja sih Hani itu na pada try ko sabda Moram lagi lu itu doh baru sih. Jujur lah sih kan. try ko sabna na Kamu rin na. dangor ase bitor de lu na pada Tanya bawa nih. Lihat tanya. Itu tanya nomor nih nggak? Apa? Kamu rinnya kayak. moi gini na ko si sana Gila. man gusau tu jaya Tanya nada gusau dia. bagi kan ke kis ko man tak mundi na to kis ko na Hamuk ni sinago tu taste pa na. Pink chili dah. Muli na kawa batte. Mix करना. चावल हम जैसे सोडी हो ना ना इन्होंने. एक दिन तो same amount count green ना हमुक डालूँ इन्होंने मोटा मुझे competition करूँ. 1,000 रखी हुआ कौन जीती हुआ इधर लाभ ना. अपने 1000 दे वो 2000 दे के नहीं जाना जाना की करना है मैं जीती बोले कोई जाओ लो अपनी आके बोले लो खाता से मैं कहना वो खाता हो जैसे जो नहीं दे बुझाओ सोरो मशीन ले आलो आराम बसा पाइना आराम होसमा आराम होना जो निजो मुतावरा जानी वो मुंसो खा परा हमक मशरूम खाए बाला कैसा हो सा कल मुंसो दो बच्चा भी ऐसे डाला मुझे बच्चा भी खाई दे बच्चा सा छोटे छोटे बच्चा सब खाई दुआ कुन माम द बच्चा हुची ना पर मुझे खाई दे
উল্টা ফিনিবি টানি দিয়ে দে You want mushroom? ইতরা তো না বলা কি লেতরা হবো খাই দিবি Maybe hamuk khado khabi se duk pai jai ho tani tanna na lo madi moromba khilawo khai na tani na না খাবো না लो प्यार से मोहब्बत से উল্টা ফিনি তো কত টানি হবো मलाई ना दिवा না मलाई दो अझै म ताकि जिउले खेलाउ এ খাবো না खाइदिছে নিজে মাইকি গিয়ে কি গে আরো খাওয়া বুঝা চাল দিয়ে আছে না মান তো জাল নাই তুই চাটনি কি হাল দিছ বেশি এক্সপেন্সিভ আছে না মুখ তো দিলি না সদায় নাপায় ন কেতিয়াবা পায় আৰু পাইলে বি আনফ্ৰেছ খানি পাই না পইলা মই খাতা হাতে বিঘাই তুমি বেগাছে মই তাই হামক তা টানি গানে তালা হাতে বিঘা দিছে না না orange খাবি না মোজন একটা প্লেট টেকিল ওদের খাবলে মন থাইছে ওলে প্লেট ছোট ছোট আছে ডাঙৰটা নাই নহলে তো একটা প্লেট টেকিল ওদের খাব মন থাইছে যা ওলে মিঠা তো মিঠা সি টেস্ট মানে খতম খুশি পাইছ না মতাওৰাই ফ্ৰেছ মই খতম হলে আপা খতম হৈ যা হয় ইমান ভোক লাগি থাকিছে বাপরে এ হে জানা এটা দিবি না জানা তাতে লবি না বেশি আছে তো মই কোন জুস আছে গো লাইফতে যায় না তাতে লবি না কি লেমন তা কৰা যায় মই খাই না ষ্টাৰ বি হনে তুই তো খতমে কৰি লৈছে চাবি তো এ ছাৰে দেখবা খাবি মজা মিঠা কৈছো লবা নালাগে মোৰ হামুক লামা আছে হামুক তো বৰে খুশি পাই মই অ কি কৰে যায় দিবি ভাত খাই
ছাড়বে না জানি না গিরেছে তো হওয়া লাইটিং অলপ ঠিক করোগে না हम तो खाओ लगे इट्स गुड फॉर आइस ना और पानी ला सामान को बिया ना था क्या हम तो खाओ लगे মই কিবা এটা কৰি দেব দেব না फिर बिया কাম কৰা যাম মদত কৰিলে কো নহলে খা লোৱাতে তো মদত নকলে হ'ব कौन है मुझे मदद दिए सब पीने apa muto diulay siya na pero diulay siya na এটা টেস্ট কৰিব না সব খতম হৈ যাব লাগে ayat liyo si kamden griyo খাই খাই biya ba lagi dia টেনশন নকৰ না পানি আছো দোলাওলে মানে খাবি ওপরে আছে তো পানি বি নাই ৰ নিজর বানাই না মান তাক টেস্ট লাগা তো ঠিকই দিগি যে তো ওয়াশ কিবি না তুমি चलो तो गाइस तेरी चाहती था वो दिए दे इतना बने लो ब्लॉग खत्म ना हुआ चलो तो गाइस thank you all for watching my video till the end without skipping and whoever is new to my channel please don't forget to like share and subscribe bye bye see you guys in my next vlog bye 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 bye